Usahay sa atong kinabuhi no mo bati kita nga wala tay pulos, wala tay kwenta ning kalibutan na ilabi nagdaghang kitang problema, ilabi nagbiyaan tas tong mga higala nga suod kaayo, biyaan tas tong mga anak di natapansinon sa atong mga ginikanan ug uban pa nato nga mga suod sa kinabuhi. Gani ang uban makaingon nga wa na may Ginoo nito sa kadaghang problema ug tungod kay nakita nila nga ang problema nila murag wa nay kasulbaran. Pero nakabalo ba mo nga ang Ginoo grabe kag gugmaan o concern sa atong kinabuhi? Sa John 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life." Sa dihang bation nato nga wala tay pulos, wala tay kwenta ning kalibutana, gani ang uban maka hunahuna na lang sa paghikog. Ayaw mo paghunahuna nga wala may kwenta tungod kay ang Ginoo naigugma sa tatagsa nato nga kinabuhi. Iyata nga palangga kaayo. Mao na kung doon na may mga problema, hunahunaon gid nato nga ang Ginoo naara sa atong tapad. Ang Ginoo naara sa ato nga kiliran nga anda mohatag og mga solusyon sa kinabuhi, solusyon sa atong mga problema. So kung natay mga problema, hulat-hulato lang nato nga masulbad na kay ang Ginoo mohatag ra gyud og kanang solusyon ana sa diha nga magpaabot lang pud ta, magpailob lang pud ta ug di ta mo surrender sa atong kinabuhi.